Hello dear students, welcome to DM Smart Education. आज आम देखा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर साइंस रो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डाउट थिला तेणु से डाउट क्लियर करने मैं चेष्टा करुच्ची इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रो डाउट गुड़िक सब क्लियर करने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मुझे पुणी थे रिविजन कर पुणी थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को रिविजन कर तार रिविजन देख देख आमे देखुचे एटा होची हमर अष्टम अध्याय विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी विषय माने जानिछ सब साउंड क्लियर होची बोर्ड डिस्प्ले होची तो साउंड क्लियर आसी बोर्ड डिस्प्ले होची तो साउंड क्लियर आसी बोर्ड ठीक रे डिस्प्ले होची देखो देखो आमे कोन जानिछे जे आमे जानिछे धातव तार रे जोड़ा परिबाही से विद्युत चार्ज प्रवाहित हेले ताको विद्युत स्रोत आमे कहबा विद्युत चार्ज यदि प्रवाहित हो बुझिला चार्ज कौन इलेक्ट्रॉन गोटे चार्ज पिला माने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन चार्ज अछि पॉजिटिव चार्ज ये सब 9th क्लास रे पढिछ बुझिला अच्छा टॉर्च रे बैटरी को आमे जदि निर्दिष्ट क्रम रे रखी स्विच टिपिबा तले विद्युत स्रोत प्रवाहित हो बल्ब को जळेबारे सहायता करबा केमति देखो मु तुमन को देखे देछि देखो पिला माने गोटे बैटरी को फास्ट नै जाउछि एटा पिला माने गोटे बैटरी बुझी अछि अच्छा यदि एटा बैटरी पिला माने ए बैटरी कोन करबी तार सहित कनेक्शन करबी देखो ये गोटे वायर नै आछि वायर आ सतरा आ गोटे वायर कनेक्शन कर दोछि गोटे वायर कनेक्शन कर देली ए वायर को एठी देख पिला माने कोन करछि गोटे स्विच मझिरे कनेक्शन कर दोछि स्विच कनेक्शन कर दोछि स्विच सतरा आ खंडे तार नै लगे दोछि एठी पिला माने बल्ब कनेक्शन कर आ गोटे तार आनी के बल्ब सहित कनेक्शन कर दोछि वर्तमान पिला माने स्विच तो आमे कोन अछि स्विच बंद अछि कि ना स्विच मुक्त अछि बुझिला खोला रही स्विच खोला रही वर्तमान तुम देखियो स्विच वर्तमान खोला रही जो चित्रटा मु देखो सेटा देखो स्विच खोला रही स्विच टाको जदि मु ऑन कर देई पिला माने वर्तमान स्विच कोन हबो जदि ऑन हबो देखो ये पिला माने प्लस ये पिला माने अछि माइनस बॉल टाको कनेक्शन करछि देखो पिला माने प्लस माइनस कनेक्शन है गला प्लस माइनस कनेक्शन है गला ठीक देखो बॉल जळला नै जो स्विच एठी लाग स्विच ऑफ कर देली स्विच जदि मु ऑफ कर दोछि पिला माने स्विच ऑफ कर देले देखो बॉल लिभि जाउछि स्विच टा जदि ऑन कर दोछि बॉल जळि जाउछि देखो बॉल जळला नै स्विच टा को ऑफ कर दे प्रथम स्विच टा कनेक्शन जदि काटि दे स्विच कनेक्शन काटि देले बॉल लिभि जाउछि स्विच कनेक्शन पुनी दे देले बॉल जळुछि देखो पिला माने एठी जदि देखिबा ई होछि तमर बैटरी ई होछि तमर बैटरी एठी जोटा लागिछि ई होछि तमर बैटरी बुझि अछि गोटा कट चिन्ह पळा आसला बैटरी बैटरी रु जदि कनेक्शन काटि देबी ताले पिला माने भी तेणु करेन्ट आसब ना बल्ब जलिब ना तेणु स्विच कौन काम करे बैटरी कौन काम करे संजोग तार बर्तमान संजोग तार लगिगला बल्ब जलिला स्विच ऑफ जदि करदेवी स्विच बंद करदे बुझला कौन कौन संजोग तार को जदि कोटे कनेक्शन काटिदेवी ताले बल्ब जलिबनी बुझी अच्छा बर्तमान ये बल्ब चलुछि बुझी देख ये टाइप तुम कनेक्शन तुमको देखिए क्लियर बुझीला
ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି? ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ମୁଦ୍ରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ପରିପଥକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ। ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ତମକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ଚିତ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ହଉଛି ତ? ଆକୁ ଯଦି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବି, ଅର୍ଥାତ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କନେକ୍ସନ କାଟିଦେବି, ଧରି ନିଆଯାଉ ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ଏଇ ତାର ଏଇଠି କନେକ୍ସନ କାଟିଦେଲି, କନେକ୍ସନ କଟ୍ କରିଦେଲି, ତାମାନେ ହେଇଗଲା ଇଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ କହିପାରିବେନି। ପରିପଥଟି ଯଦି କେଉଁଠି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ପରିପଥ ଯଦି କୋଉଠି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ପରିପଥ ଏଠି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଯଦି କନେକ୍ସନ କରିଦେବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଆଉ କୋଉଠି ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବି, ଦେଖ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଲି, କାଟିଦେଲି, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଛନ୍ତି? ପୁଣି ସଂଯୋଗ କରିଦେବି, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଚାଲିବ, ବୁଝିଛନ୍ତି? ବଲ୍ବ ଜଳିବ, ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିହେଲା, ଏଟାକୁ ପରିପଥ କୁହାଯାଏ। ସୁଇଚ ଅଫ୍ ଅନ୍ କଲେ ଜାଣିଲ ତ? ଆଚ୍ଛା, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଜାଣି ହଉଛି ତ? ଡ୍ରଇଂ ଦେଖାଯାଉନି? ଚିତ୍ର ଶୋ କରୁନି? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚିତ୍ରଟା ଡ୍ରଇଂଟା ଶୋ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଡ୍ରଇଂଟା ମୁଁ କଟ୍ କରିଦଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କଣ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ କନେକ୍ସନ କରିକି ଆମେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବକୁ ଜଳେଇବା, ୱାୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ କରିବା, ବ୍ୟାଟେରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ମନେକର ଆମେ କନେକ୍ସନ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ କନେକ୍ସନ କରିବା, ମଝିରେ କୋଉଠି ସୁଇଚ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ଅନ୍ କଲେ, ଯଦି ସୁଇଚ ଆମେ ଅନ୍ କରିବା, ବଲ୍ବ ଜଳିବ। ସୁଇଚ ଅଫ୍ ଅନ୍ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ, ଯଦି ସୁଇଚକୁ ଟିପି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ସୁଇଚକୁ ଟିପି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବା, ବୁଝିହଉଛି? ଅନ୍ ଅଫ୍, ଜାଣିହଉଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ବିଷୟରେ, ବୁଝିଲା? କୋଉଠି କନେକ୍ସନ ଯଦି କଟିଗଲା, ଧରି ନିଆଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନେକ୍ସନ କାଟିଦବା, ତାହେଲେ ବଲ୍ବ ତ ଆଉ ଜଳିବନି, କନେକ୍ସନକୁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ବଲ୍ବ ଜଳିବ। ଏ ବିଷୟରେ ତମମାନେ ଜାଣିଛ, ବୁଝିହଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣକୁ କିପରି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା? ଏଠି କେତେ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବଲ୍ବରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, କେତେ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ, ଏଇ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ପରିପଥରେ କେତେ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି? ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣର ଏକକ କଣ। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା? ଦେଖ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ସମୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଚାର୍ଜ, ଏକକ ସମୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଚାର୍ଜର ପରିମାଣ ଏକକ ସମୟ ଭିତରେ। ଧରି ନିଆଯାଉ ତମେ କଣ କରିବ? ଅର୍ଥାତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କହିଲେ ଯେ ଚାର୍ଜ, ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ, ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ ଏକକ ସମୟରେ କେତେ ଚାର୍ଜ, ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ ବାଇ ସମୟ, ତାମାନେ ଆକୁ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହର ହାର। ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହର ହାର, ହାର ଅର୍ଥ ବିଭକ୍ତ ସମୟ। ଧରି ନିଆଯାଉ ତମେ କେତେ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛ, ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ ମାନେ, ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ ମାନେ କଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହ, ବୁଝିଲେ? ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ ହବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜ କେତେ ପିଲାମାନେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲେ 1.6 into 10 to the power minus 19 କୁଲମ ଚାର୍ଜ। ଚାର୍ଜର ଏକକ ପିଲାମାନେ ହଉଛି କୁଲମ, ବୁଝିହେଲା? ଚାର୍ଜର ଏକକ ହଉଛି କୁଲମ, କାରଣ ଫରାସୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାର୍ଲସ ଅଗଷ୍ଟ ଡି କୁଲମ, ଅଗଷ୍ଟିନ ଡି କୁଲମଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏଟା ହେଇଛି, ସେଟା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଚାର୍ଜର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ହେଲା କୁଲମ, ଜାଣିପାରିଲ? ତେଣୁ ଚାର୍ଜର ମାଇନସ ଚିହ୍ନ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ,
तेणु जिते इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हम जिते इलेक्ट्रॉन पिला माने प्रवाहित हम धरी नि जाऊ आमर केते इलेक्ट्रॉन प्रवाहित है मन कर 10 टू द पावर 20 टा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित है तामान तुम पिला माने कोन करिवो केते चार्ज प्रवाहित हो -1.6 into 10 to the power -19 into 10 to the power 20 ताले केते हे जीवो पिला माने एटा तमे एटा गोटा जदी गुणी देबो 10 to the power -19 ये अछि 20 ताले आसीबो -1.6 into 10 to the power 1 ता माने आसीबो 16 कूलम ता माने जदी 10 to the power 20 टा इलेक्ट्रॉन पिला माने प्रवाहित हबो 16 कूलम चार्ज हमरा आसीबो 16 कूलम चार्ज केते कूलम चार्ज 16 कूलम चार्ज ये सब बुझी पाइला बुझेला ना बुझेला देखो कारण गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज होची -1.6 × 10 to the power -19 मुझे 10 to the power 20 टा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर देबी एक 20 टा सुन देले जतिटा हो सेतिटा इलेक्ट्रॉन ताले 10 to the power 20 रे गुणिबा 10 to the power 20 रे गुणले ततिक आसीबो 16 कूलम बुझेला ना बुझेला बुझेला तो ये सब एडा बुझी पाइल ना आगे देखो ये तो इम्पोर्टेंट जिनिस बुझिला तो अच्छा ये जो जिनसटा मु तुमको बुझेली ये हूँ सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन एटा को हम नियत जानिबा दरकार ये जानि परलो किछि प्रॉब्लम नहीं भला भाबरे बुझ एटा डायरेक्ट रिविजन कर दिछि तेणु विद्युत स्रोत कहले कोन ना चार्ज बाय समय चार्ज रो प्रवाह कहले कोन ना इलेक्ट्रॉन प्रवाह कोन सर गोटे इलेक्ट्रॉन जदी प्रवाह हबो तले 1.6 10 हमर ता माने हमें जानिले जदी 10 टू द पावर 20 टा इलेक्ट्रॉन हमें प्रवाहित करिबा ताले 16 कूलम चार्ज प्रवाहित हो ये कांसेप्ट हम मन रखिया पड़े बुझिला ना ताले हम कोन करिया पड़िबो 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन जदी प्रवाहित करिबा 16 कूलम चार्ज तेणु मन कर हमको 32 कूलम चार्ज प्रवाहित करिया पड़छि ताले हमें 10 टू द पावर 2 into 10 टू द पावर 20 दी गुण कर दबा बुझियस नहीं दी गुण कर दबा एथरे 2 गुण देले पळे आसीबो बुझिला बदे जने को 32 कूलम चार्ज बुझियस नहीं सेही अनुसार केते कूलम चार्ज 16 कूलम चार्ज रे एतिकटा इलेक्ट्रॉन दरकार जदि 1 कूलम चार्ज हम प्रवाहित करिबा हमको सर 1 कूलम चार्ज प्रवाहित करिबा 1 कूलम चार्ज जदि प्रवाहित करिबा ताले केते ना 10 टू द पावर हमें केतेटा इलेक्ट्रॉन आम दरकार 1 कूलम 10 टू द पावर 20 बाय केते 16 10 टू द पावर 20 बाय केते आसीबो 16 कूलम चार्ज बुझी परछने आकु जदि एतिकिटा इलेक्ट्रॉन दरकार एतिकिटा इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 20 रे 16 हरण करिया पड़ो अच्छा एटा को वोल्टेज दियो 10 टू द पावर 1 कूलम चार्ज हमें पाइबा पे हेले 1 कूलम चार्ज हम पाइबा पे हेले या करिया पड़ो अच्छा ताले केतटा इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 20 की पिला माने कोन करो हमर 10 टू द पावर 16 को हम कोथरा हरण करि परिबा 1 को तो 16 रे हरण करिबा बड़ होई 16 10 को तो 16 रे हरण करि परिबा 100 को 16 रे हरण करिबा 100 माने 10 टू द पावर 2 एथरु 10 टू द पावर 2 आनले हरी और हला 10 टू द पावर 18 एतिकिटा इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज हले एतिकिटा इलेक्ट्रॉन 100 को 16 रे हरले पिला माने केते आसीबो ना 6.25 into 10 to the power 18 टी इलेक्ट्रॉन तामाने एतिकिटा इलेक्ट्रॉन हेले तमरो 1 कूलम चार्ज
1 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଏତିକିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର। ଏତିକିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିହଉଛି ନା ବୁଝିହଉନି? ଯେମିତି ତମକୁ କହିଲି 16 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ 10 to the power 20ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର। ସେମିତି 1 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଏତିକିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର। yes or no? ବୁଝିହେଲା ତ? କେତେ କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହବ ସେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବୁଝିହଉଛି? ତେଣୁ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପୁଣି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଧରି ନିଆଯାଉ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଦିଆଗଲା ଯେ 10 to the power 20ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 10 to the power 20ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲା ଧରି ନିଆଯାଉ ଏତିକିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଧରି ନିଆଯାଉ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା 4 ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଟାଇମ ଆସିଲା 4 ସେକେଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆସିଲା t to the power 20 t to the power 20 ମାନେ 16 କୁଲମ୍ ତାମାନେ 16 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା କେତେ ଭିତରେ ଧରି ନିଆଯାଉ 4 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହାରଟା ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହର ହାର 16/4 ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଆସିଲା 16/4 କହିଲେ ସମୁଖ ଭାଷାରେ 16/4 କହିଲେ ଆସିବ 4। এইଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଆକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ। ଆର ଏକକ ପିଲାମାନେ କଣ କୁଲମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲେ ଆସିବ ଏମ୍ପିୟର। ଆର ଏକକ ହଉଛି ଏମ୍ପିୟର। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ହଉଛି ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହର ହାର। ତାମାନେ ଏକକ ସମୟରେ ପରିପଥରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ବା ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହର ହାର ଯୋଉଟା କହୁଛେ। ତାର ଏକକ କଣ ପିଲାମାନେ ଆଇର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଆଇ, ଚାର୍ଜର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି କ୍ୟୁ, ଟାଇମର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଟି। ତାମାନେ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି। କ୍ୟୁର ଏକକ ହଉଛି କୁଲମ୍, ଟି ର ଏକକ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ, ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଅଛି ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କରିବ, ମିନିଟ ଅଛି ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ କରିବ। ଆଇ ର ଏକକ ହଉଛି ଏମ୍ପିୟର। ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ତ କ୍ଲିୟର? yes or no? ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ନୋଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଣିହେଲାନି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 1 ଏମ୍ପିୟର ସମାନ 1 କୁଲମ୍ ବାଇ 1 ସେକେଣ୍ଡ, 1 ଏମ୍ପିୟର ସମାନ 1 କୁଲମ୍ ବାଇ 1 ସେକେଣ୍ଡ। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି କହିବି 1 କୁଲମ୍ ସାର୍ 1 ଏମ୍ପିୟର ଇଣ୍ଟୁ 1 ସେକେଣ୍ଡ, ଯଦି କହିବି 1 ସେକେଣ୍ଡ ସାର୍ 1 କୁଲମ୍ ବାଇ 1 ଏମ୍ପିୟର। ବୁଝିଲା? এইଭଳିଆ ଆମର ବାହାରି ପାରିବ। ତାମାନେ Q ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଇପାରିବ I ଇଣ୍ଟୁ ଟି, T ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବାହାରି ପଡିବ Q ବାଇ I। ଏମିତି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରୁ ସବୁଗୁଡା, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାରୁ ସବୁ କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଏ ସର ଏଇ ପେଜ ବୁଝିହେଲା ନା? ଦେଖ এই পেজ বুঝিହେଲା না? yes or no? ବୁଝିହେଲା ତ? ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ସେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। এই ଯୋଉ ଏକକଟା ଆମେ ପାଇଲେ ଏମ୍ପିୟର ବୋଲି, ଫରାସୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆନ୍ଦ୍ରେ ମାରି ଏମ୍ପିୟର ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏମ୍ପିୟର ଏକକ। এই পেজ ଦେଖ, ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି, ଏଟା କହିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଛୋଟ ଏକକ ରହିଛି ମାଇକ୍ରୋ ଆମ୍ପିୟର, ମିଲି ଆମ୍ପିୟର। 1 ମାଇକ୍ରୋ ଆମ୍ପିୟର କେତେ, 1 ମିଲି ଆମ୍ପିୟର କେତେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ 1 ମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100 ସେମି ବା 10 to the power 2 ସେମି।
ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିନି? ସେମିତି ତମର କଣ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ଆସିବ ନା 1 एम्पियर समान 10 to the power 3 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर समान 10 to the power 6 माइक्रो एम्पियर। तेणु 1 मिली एम्पियर कहले 10 to the power -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कहले 10 to the power -6 एम्पियर। ये तो पिला बुझी पार्छ क्लियर जानी हला तो जदि हमको क्वेश्चन देछि खंडे तार रे 0.5 एम्पियर विद्युत स्रोत प्रवाहित कल ता माने I इक्वल 0.5 एम्पियर केते समय पय प्रवाहित कले t इक्वल केते t इक्वल देछि पिला माने 1 घंटा 1 घंटा माने 3600 सेकंड 3600 सेकंड हां नहीं ताले पचारछि चार्ज रो परिमाण केते चार्ज केमति पाइबा हमें जानि जे फार्मूला कोन ना I इक्वल q बाय t ताले q इक्वल केते होबा it q समान I गुणन t ताले 0.5 की t रे गुणा हो गुणले केते होबा 3600 सेकंड रे देखो गुणा है गुणी देले q रो एकक कूलम बाहरियो c लिखा है 1800 कूलम बुझिल ए टाइप रो क्वेश्चन गुडी हम सॉल्व कर एटा देखो एटी विद्युत परिपथ जो कहतली ए बैटरी लागिछि ए की लागिछि ए गोटे विद्युत स्रोत मापिबा पय यंत्र ए पिला माने एमीटर केते विद्युत स्रोत ए परिपथ रे प्रवाहित होछि सेटा देखै दबो देखो एटी जदि जो बैटरी लागिछि बैटरी रे पटा देखुछ माइनस ए पटा देखुछ प्लस माइनस पटु पिला माने इलेक्ट्रॉन भी गति करिवो इलेक्ट्रॉन याडे गति करिवो एमती इलेक्ट्रॉन याडे गति करिवो इलेक्ट्रॉन रो गति पिला माने याडे पड़े ना यार जिते पिला माने इलेक्ट्रॉन एपट साइड जीवो बुझी परछ विद्युत बल्ब देकी जीवो इलेक्ट्रॉन विद्युत बल्ब देकी इलेक्ट्रॉन जीवो बुझियोस त एतरे विद्युत बल्ब देकी इलेक्ट्रॉन गति करिवो इलेक्ट्रॉन याडे गति करछ याडे इलेक्ट्रॉन गति कला बेले कोन हबो ना तार विपरीत दिगरे तमरो कोन हबो इलेक्ट्रॉन जाउची यार तार विपरीत दिगरे एई दिगरे तमरो विद्युत स्रोत प्रवाहित हो विद्युत स्रोत प्रवाहित हो बल्ब देकी विद्युत स्रोत प्रवाहित हो बल्ब देकी विद्युत स्रोत प्रवाहित हो ताने इलेक्ट्रॉन रो विपरीत दिगरे विद्युत स्रोत पहुंच विद्युत स्रोत जीवो क्वाडू ना प्लस रु माइनस आडी इलेक्ट्रॉन जीवो क्वाडे ना इलेक्ट्रॉन जीवो माइनस रु प्लस आडी इलेक्ट्रॉन जीवो क्वाडे माइनस रु प्लस आडी बुझियोछि इलेक्ट्रॉन जीवो माइनस रु प्लस आडी को विद्युत स्रोत जीवो क्वाडे ना तमरो प्लस रु माइनस आडी क्लियर बुझियला ए सब मझिरे सुइच अछि ताको अपन हम कहि परबा ता विषय डिटेल्स पढि बुझियला तो ना बुझियला यस ए जो पेज टी देखो देखो ए पेज रे एटी जो हमें बैटरी कथा पढिले स्विच कथा पढिले तार डिटेल्स सब सिंबल सब देछि संकेत सब देछि उपकरण गुडी कर संकेत तमे एगुडी को मन रखिया को पड़िबो बैटरी रो देखो प्लस जोडा बड़ गारटा प्लस छोटो गार आसी माइनस विद्युत सेल बैटरी एटा बुझिला प्लग की एटा पिला माने मुक्त अछि ता माने करंट जिबा आसीबा करबोनी ऑफ अछि करंट जिबा आसीबा करबो नाही बुझिला ये बंद अछि ऑन अछि ता माने करंट जिबा आसीबा करिवो स्विच की ऑन बंद ऑन माने कोन बंद अछि देखो एठी संजोग अछि करंट जिबा आसीबा करिवो संयुक्त तार को तार जोड़िबा
तार ऊपर गोटे तार नवा कि जोड़ी ही नथिबो ये विद्युत बल्ब ये प्रतिरोध रियोस्टाट एमीटर वोल्टामीटर ये पिला माने विद्युत स्रोत मापिबो एटा तो जानिछ ये जो बैटरी आमे कनेक्शन करि जे एठी केते वोल्टेज अछि ये देखिबो वोल्ट मीटर ये देखिबो बुझिबो ये केते वोल्टेज अछि ये देखिबो वोल्ट मीटर को संयोग कर देले बाकी बैटरी जितले आमे तार संयोग करके नबा सेठी एमीटर लगे परिबा एमीटर एमीटर गोटे यंत्र से कोन करिवो एठी एमीटर रो माइनस पट लागिवो गोटे प्लस पट लागिवो बुझे ये करंट देखिबो केते एम्पियर करंट प्रवाहित होची ये देखितो बुझिला ये केते वोल्ट विद्युत स्रोत ये देखिबो ये दिटांगो हम मन रखियो बुझिला तो ये पेज देखो एठी तमर कोन देइची जे विद्युत विभवांतर कोन विद्युत विभवांतर बा विद्युत विभव जोड़ा भी बोली हम कहूचे अर्थात जो बैटरी बा सेल आमे नेले से सेल ये प्लस ये माइनस ये केते शक्ति जोगिबो केते शक्ति आ शक्ति सरी गले जो बैटरी रो शक्ति सरी गले विद्युत परिपथ रे आ कोनोसी विद्युत प्रवाह ही परिबो नाही ये केमती देख गोटे गोटे प्लस ता माने एठी पिला माने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एठी इलेक्ट्रॉन कम अछि इलेक्ट्रॉन कम एठी इलेक्ट्रॉन अधिक एपट ऑपरेटर तेणु जिते बड़े एटा को हम जोड़ी दबा इलेक्ट्रॉन अधिक आडू इलेक्ट्रॉन कम आड़ की इलेक्ट्रॉन माने गति करिवे केते परिमाण इलेक्ट्रॉन एठी अधिक अछि सेही अनुसार आर विद्युत विभव पार्थक्य आसीबो पार्थक्यटा केते अछि विद्युत विभव पार्थक्य केते अछि 5 वोल्ट कि 6 वोल्ट कि 9 वोल्ट कि वोल्ट एकक तक मपा जाए को एकक मपा जाए वोल्ट विद्युत विभव पार्थक्य एकक होची वोल्ट बुझिला तो विद्युत प्रवाह थिबा परिपथर दुई बिंदु मध्यरे विभवांतर सेही दुई बिंदु मध्यरे एकक परिमाण चार्ज स्थानांतर पई होतिबा कार्यर परिमाण समान तामाने 1 कूलम चार्ज प्रवाहित होबा पई जति कार्य कार्य रे एकक पिला माने कोन डबल चार्ज रे एकक कोन कूलम डबल बाय क्यू इक्वल तुमरा आसी वोल्ट इक्वल आसी कोन ना वोल्ट बुझियो ना बुझिला तो तामाने 1 कूलम चार्ज प्रवाहित होबा पई जति परिमाण रे कार्य होला जदि 1 जूल परिमाण रे कार्य होला तामाने विद्युत विभवांतर होची 1 वोल्ट बुझियो धरि निया जाऊ 5 कूलम चार्ज प्रवाहित होची कार्य होची 10 जूल ताले विद्युत विभवांतर केते थिबो 2 वोल्ट थिबो 2 वोल्ट रे बैटरी लागि थिबो जदि 20 कूलम चार्ज प्रवाहित होची कार्य तमर होची 140 जूल ताले बैटरी केते वोल्ट होइथिबो 7 वोल्ट रे बैटरी होइथिबो बी बुझिला ना बुझिला कार्य रे एकक पिला जूल जानिला ता माने आमे पाइले v इक्वल टू डबल बाय q ता विषय जानिलो इटालिया वैज्ञानिक अलेसेंद्रो वोल्टा नो नाम अनुसार आर एकक वोल्ट होइछि बुझिला एटा तमरो ता माने 1 वोल्ट कहले केते आसीबो ना 1 जूल बाय 1 कूलम कूलम टा तळे जो अछि उपरु काइले रे इन्वर्स होई जिवो लेखा अछि ए विद्युत विभवांतर मापिया पई हमर कोन अछि गोटे वोल्टा मीटर उपकरण अछि वोल्ट मीटर जोटा एकदम पूर्व पेज रे देखै वोल्ट मीटर इनते गोटे उपकरण ता संकेत एमती जानि पर कार्य कोन जानि पले ते कार्य मने कर बॉल जळिबा गोटे कार्य से जो शक्ति दोछ जति कि जूल परिमाण शक्ति देला हीटर कॉइल जळिबा कार्य ताप दबा शक्ति बुझिला केते कूलम चार्ज प्रवाहित हले केते कूलम चार्ज केमति प्रवाहित होबो ना हम तो कनेक्शन करि दबा सेते बेले इलेक्ट्रॉन गति करिवो इलेक्ट्रॉन गति कला माने तो चार्ज प्रवाहित होबो
क्लियर बुझेला ना बुझेला ये सब बुझेला ना नहीं এইটা বুঝিয়েলা এই কনসেপ্টটা नेक्स्ट ତେଣୁ ଏଟାକୁ ପିଲାମାନେ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ନା କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ଜଳ ପତନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଅଧିକ ଜଳ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି କମ ଜଳ ଅଛି କମ ଅଛି ଏଠି ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା ଏଇଟା ମନେକର ବ୍ଲକ ଅଛି ବ୍ଲକଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ସନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଇ ଜଳ ଗୁଡାକ କମି କମି ଆସିବ ଏଇ ଜଳ ବଢି ବଢିଯିବ ତାମାନେ ଇଆଡୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେମିତି ଏ ସିଷ୍ଟମ ଜଳ ପତନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଦେଖ ଜଳର ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁ ଯେମିତି ଜଳ ପ୍ରବାହ ହଉଛି ସେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ এই ବିଦ୍ୟୁତ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ହଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ସେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ଏପଟୁ ଏପଟକୁ ଗତି କରୁଛି ଗତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ତମର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ବଲ୍ବ ଜଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ହିଟର ଜଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ବୁଝିଲ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ এই ଫର୍ମୁଲାକୁ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରେ ପରୀକ୍ଷକ V ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମନେକର W/Q ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷକ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରେ ଯେ 1 କୁଲମ ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ତମକୁ 1 ଭୋଲ୍ଟ ସରି 1 କୁଲମ ଜାଗାରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ କଣ ନା 1 ଜୁଲ ବାଇ 1 ଭୋଲ୍ଟ ଦେଖ Q ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହବ W/V ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରେ କିମ୍ବା W ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ VQ ପଚାରିଦବ 1 ଜୁଲ ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ତମେ ଲେଖିବ 1 ଭୋଲ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ 1 ଏମ୍ପିୟର ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରେ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ବୁଝିଛ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ପଚାରୁ ତମେ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ 1 କୁଲମ ଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରେ 1 ଜୁଲ V ଇନଭର୍ସ ଏମିତି ଲେଖିପାରେ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ତ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ଜାଣିଛ ଆକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ ସମାନ୍ତର ସଂଯୋଗ ମାନେ କଣ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ସଂଯୋଗ କରିଛି ଯଦି ଏଇଟା ପରିପଥ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ପରିପଥରେ ଏଠି ରହିଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ମୁଁ କନେକ୍ସନ କଲି କେମିତି ଏମିତି ଭୋଲ୍ଟମିଟର ବ୍ୟାଟେରୀର ଦି ପଟ ଏଇ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ସହିତ କନେକ୍ସନ ହେଲେ ଏପଟ ପ୍ଲସ ଏପଟ ମାଇନସ କିନ୍ତୁ ଏମିଟର କେମିତି କନେକ୍ସନ ହବ ଏଇଠି କୋଉଠି ଏଇଠି ଏମିଟର କନେକ୍ସନ କରିଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ ଏଟା ମାଇନସ ଏମିଟର ଏପଟ ପ୍ଲସ ତାପରେ ଏତାର ଇଆଡେ ଯିବ ଏଠି ବଲ୍ ଫଲ୍ ଲଗେଇ ପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାପରେ ଆକୁ ଆଣିକି ଏଠି କନେକ୍ସନ କରିପାରିବ ମଝିରେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତମେ କୋଉଠି ସୁଇଚ ବି ଲଗେଇ ପାରିବ ଏଠି ଯଦି ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଇଚ ଲଗେଇବି ତାହେଲେ ଏଠି ସୁଇଚ ଲଗେଇ ପାରିବ ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲେ କ୍ଲିୟର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା এই ରିଲେଟେଡ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖ ଦେଇଛି ଯଦି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବାନ୍ତର 6 ଭୋଲ୍ଟ V ଇକ୍ୱାଲ 6 ଭୋଲ୍ଟ ଚାର୍ଜ 2 କୁଲମ Q ଚାର୍ଜ ହେଲା 2 କୁଲମ ତାହେଲେ ପଚାରିଛି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି W ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ V ଇକ୍ୱାଲ W/Q ତାମାନେ W ଇକ୍ୱାଲ V ଇଣ୍ଟୁ Q ଏ ଦିଟା ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ନା 12 ଜୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ବାହାରିଛି ନା ଯଦି ତମକୁ ପଚାରୁଛି 1 ଭୋଲ୍ଟ କହିଲେ କଣ 1 ଭୋଲ୍ଟ କହିଲେ କଣ 1 V କହିଲେ କଣ ତାମାନେ 1 କୁଲମ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ 1 ଜୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହବ ତାକୁ ଆମେ 1 ଭୋଲ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ବୁଝିହେଲା ତ 12 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ 1 କୁଲମ ଚାର୍ଜ
शक्ति केते हबो 12 जूल। नेक्स्ट ए पेज टे देखो ए पेज रे कोन करछ एठी कोन करा हैछि ना आमे कोन करबा जे चित्र रे किछि 0.5 मीटर रो गोटे निक्रम तार नि आइछि निक्रम तार हैला एवं देखो एटा होछि निक्रम तार एक्स निक्रम तार लागिछि पिला माने आउ गोटे एमीटर लागिछि गोटे वोल्ट मीटर लागिछि गोटे की लागिछि स्विच स्विच लागिछि के गोटे मिनिट पिला माने अच्छा पिला माने देखो एठी जहा जहा कनेक्शन है तुम मान देखि पाला एठी कोन करा हबो धरि निया जो एमीटर कोन करिवो एमीटर विद्युत स्रोत केते प्रवाहित होछि सुसुचि बुझियो छनी कोन करा हैछि प्रथमे गोटिए सेल निया हैछि ए जो तीनटा सेल एठी तुम देखिया पड़थो 1 2 3 4 चारिटा सेल तुम एठी देखिया पड़छ चारिटा सेल आमे लगेबानी आमे फर्स्ट गोटिए सेल लगेबा अन्य सेल गुडी को काटी दे गोटे सेल कनेक्शन करिया प्लस आ गोटे माइनस डायरेक्ट कनेक्शन करा गोटे सेल कनेक्ट करिकी हमें देखिबा जे विद्युत विभवांतर केते आसुची एठी केते वोल्ट आसुची मानेकर 2 वोल्ट आसिला एठी मानेकर 4 एम्पियर आसिला ताले देखो सेही अनुसार हम जदी गोटे ग्राफ टाणीबा बुझिस नै एटा मानेकर 4 एम्पियर एटा मानेकर 2 वोल्ट ता माने एठी गोटे बिंदु आसिबो हम तापर आ गोटे बैटरी लगेबा मानेकर आसिला 4 वोल्ट एम्पियर मानेकर आसिला 8 एम्पियर ता माने तमरे एठी गोटे बिंदु आसिबो एई टाइप रो पिला माने हम गुटी को पर गुटी बैटरी लगेले हमर एई टाइप रो सब बिंदु गुडी का आसिबो ग्राफ अंकन वो ग्राफ अंकन कले ग्राफ टा पिला माने गोटे सरल रेखा आसिबो गोटे रेखा आसिबो एटा तिर्यक किंतु सरल रेखा बुझियोस तो एमती गोटे रेखा आसिबो ग्राफ जो ग्राफ एटी दर्शाइ बुझियोस तो एटा किए बाहर कले देखो एटा तळपटे नियाइछि आई एक्स एक्सिस रे नियाइछि वाई एक्सिस रे नियाइछि आई भी ग्राफ को लिया कहबा बा भी आई ग्राफ तळपटे भी भी नै हबो ऊपर पटे भी आई नै बुझियोस नै तेणु भी आई ग्राफ सब एमती तिर्यक रेखा आसिबो केबे भी भी आई ग्राफ एमती अंका मंका आसिबो नै बुझिला वोल्ट विद्युत विभव पार्थक्य एवं विद्युत स्रोत ताकू नेकी जो ग्राफ करियो एटा किए करथिले ना ओम करथिले ओम जॉर्ज साइमन ओम बोली से तयारी करथिले जदि से देखिले जे जो वीआई ग्राफ टा हमर सरल रेखा आसिला एवं से मूल बिंदु को भेद करके जाउची मूल बिंदु को भेद करके जाउची बुझिला मूल बिंदु एटा भेद करके जाउची मूल बिंदु एवं V आ I रो अनुपात जदि मानेकर V आसिला 2 वोल्ट I आसिला मानेकर 4 एम्पियर तापर V नेले 4 वोल्ट जोड़े बैटरी लगे देले I मानेकर आसिला 8 एम्पियर तापर V आ गोटे बैटरी लगे देले 6 वोल्ट I मानेकर आसी गला केते ना 12 एम्पियर मानेकर आसी गला ताले प्रत्येक केस को तमे देखिबो V बाय I V बाय I V बाय I सबुठी देखियो 1/2 आसी ता माने V बाय I टा गोटे स्थिर राशि आसु जॉर्ज साइमन आको ओम आको R बोली ना देले स्थिरांक जहार परिमाण 1/2
तामाने एई स्थिरांकटा कोन ना निक्रम तारर स्थिरांक ए जो एटी जो लागि बुझियो छनी v आउ i जेते हम चेंज करले v जेते चेंज करले भी i चेंज ता आंसर हे जिवो बुझियो तामाने v जेते बढ़ी बढ़ी जिवो v टा को हम जेते बढ़ेबा i से अनुसार बढ़ी जिवो तेणु v ओ i परस्पर सळक चलन आसी तान समान एटा किए कहला किंतु तापमात्रा पिला माने जो तारर तापमात्रा गोटे कांस्टेंट टेंपरेचर थियो निर्दिष्ट तापमात्रा बदलै देले v ओ i रो अनुपात बदलै जिवो तापमात्रा को चेंज कले r रो परिमाण बदलै जिवो स्थिर आसीबो नाही निर्दिष्ट टेंपरेचर ये मेन कंडीशन ये कंडीशन होचे टेंपरेचर निर्दिष्ट तापमात्रा होचे कंडीशन ए नियम पई ओम जो नियमटा बाहर कले ता पई कंडीशन होचे पिला माने कोन ना तमरो तापमात्राटा निर्दिष्ट हेतवा दरकार कोन हेतवा दरकार तापमात्रा निर्दिष्ट हेतवा पिला मान दरकार नहले पिला मान हे परिबो यस और नो बुझी होची तो किछ प्रॉब्लम नहीं तो कंडीशन वाला एक निर्दिष्ट तापमात्रा ये वेरी इंपोर्टेंट कौन सी एक परिवाही दुई प्रांत रे जो विद्युत विभवांतर आमे देखिले v ता विद्युत स्रोतर परिमाण i सह समान ता माने v बाय i इक्वल टू बाहला कोन ना ताने v इक्वल टू i ए आर कोन कहले ना जॉर्ज साइमन ओम ए आर कहले कोन ना जो स्थिरांक ताक कहले प्रतिरोध बा रेजिस्टेंस प्रतिरोध बा रेजिस्टेंस कहार ए जो निक्रम तार हम लगे गोटे निक्रम तार एठी लगे एक्स वाई निक्रम तार रेजिस्टेंस होची बुझियो छी तार एटा कोन रेजिस्टेंस तमे यदि अन्य किछि तार लगेबो तार रेजिस्टेंस अलग आसीबो भिन्न भिन्न तार लगेले तार रेजिस्टेंस अलग आसीबो तंबा तार लगेबो तार रेजिस्टेंस अलग आसीबो अलग मूल्य देखेबो सेही भी नबो किंतु आई पड़े आसीबो अलग जा फळे कि सेही 2 वोल्ट रे बैटरी नियो आई अलग पड़े आसीबो जा फळे कि आर मूल्य अलग आसीबो जानि परछो ता माने आर इक्वल पिला माने असला v बाय i v हला वोल्ट i हला आर एकक पिला माने कोन देले वोल्ट बाय एम्पियर होच पिला माने ओम एक ओम समान 1 वोल्ट इनटू 1 आई इक्वल क्लियर बुझियला जॉर्ज साइमन ओम एटा निक्रम तार जगह तुम बल्ब नहीं देखि परिबो टॉर्च बल्ब नहीं परिबो एडा नहीं परिबो नहीं कि ए जगह जहां भी नबो तुम देखिबो तार आर रो मूल्य अलग अलग आसे तामान देखो पिला माने परिवाही रो प्रतिरोध आर सह प्रतिलोमन किए ना v इक्वल केते आर इक्वल बाहला v बाय i v इक्वल केते बाहरसी v इक्वल बाहरिबो हमरो i इनटू r v इक्वल केते आसीबो i इनटू r जदि एक निर्दिष्ट विभवांतर v पई विद्युत प्रवाह माने v रो मूल्यटा को तुम स्थिर जदि रखि देलो v रो मूल्य स्थिर रखिलो देखो i केते बाहरिबो i इक्वल बाहरिबो पिला माने v बाय r ता माने i टा r सहित प्रतिलोमन कर r जते बढ़िबो i सेते कमिबो माने कर v रहिला 10 वोल्ट r को जदि 5 कलो i केते आसीबो r माने कर 5 ओम i हबो 2 एम्पियर r टा को जदि बढ़ाई दबा 10 ओम कर दबा i हे जिवो 1 एम्पियर ता माने i रो मूल्य पिला माने कोन हबो कमी कमी जिवो जदि r बढ़ी r बढ़िले i कमिबो सेति पई r एवं i ये प्रतिलोमन ये कोन r ओ i प्रतिलोमन ता माने i वैरीज 1 बाय एटा पिला माने मन रखियो ए फार्मूला रु ही हम पाउछ रेकॉर्डिंग वीडियो को पुणी थरे बारंबार देखी आपको नोट कर बुझेला न ये सब ये तो इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट
ବୁଝିହେଲା? yes or no? এই ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିଲେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି କଣ ନା ପିଲାମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ ତାର ନିକ୍ରୋମ ତାର ନେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନିକ୍ରୋମ ତାର ଯଦି ନେଲେ ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଲଗା ଆସିବ ତମ୍ବା ତାର ଯଦି ନବା ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଲଗା ଆସିବ ରୂପା ତାର ଯଦି ନବା ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଲଗା ଆସିବ ଆଲୁମିନିୟମ ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଲଗା ଆସିବ ବୁଝିଲା ମନେକର କପର ନେଲେ ନିକ୍ରୋମ ନେଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତମର ଆଲୁମିନିୟମ ନେଲେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ନେଲା ସିଲଭର ନେଲେ ସବୁଗୁଡା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ ଏଇଟା ତାମାନେ ପରିବାହୀର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଯାହାର ପିଲାମାନେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ ରହିବ ଆର ଯଦି କମ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଇ ଅଧିକ ଆସିବ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସେଥିରେ ଅଧିକ ପ୍ରବାହିତ ହବ ଆର ଯଦି ଅଧିକ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆଇ କମିଯିବ এই ଗୁଣରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ହଁ ନା ନାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କଣ ବିଦ୍ୟୁତ ତାମାନେ ଆଇ କମି ଯାଉଛି ମାନେ ମନେକର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକା ହେଲା କୌଣସି ତାରର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକା ହେଲା ତାମାନେ ଆଇ କମିଗଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କମିଗଲା ମାନେ କଣ ଚାର୍ଜର ପ୍ରବାହ କମିଗଲା ଚାର୍ଜର ପ୍ରବାହ କମିଗଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚାର୍ଜର ପ୍ରବାହ କମିଗଲା ଅର୍ଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯାଇପାରୁନି ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଧିକ ଯାଇପାରୁନି ତାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବାହୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଫାସିଲିଟି ଦରକାର ସେତିକି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯାଇପାରୁନି ତାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଗତିକୁ ଏଇ ତାରଟା ଯାହାର ଆର ଅଧିକ ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକ ଯୋଉ ତାରର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହକୁ ଅଧିକ ବାଧା ଦଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି କମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯାଉଛି କମ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଜାଣିହେଲା ତ yes or no? ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର ବୋଲି ତାକୁ ଲେଖୁଛେ ତାର ଏକକ ହଉଛି ଓମ୍ ତାହେଲେ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ଏମିତି ପଡିପାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରେ 1 ଓମ୍ ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ତମେ କହିବ 1 ଭୋଲ୍ଟ 1 ଏମ୍ପିୟର କିମ୍ବା ଏମିତି ପଡିପାରେ 1 ଏମ୍ପିୟର ସମାନ କଣ 1 ଏମ୍ପିୟର ସମାନ କଣ 1 ଭୋଲ୍ଟ ବାଇ 1 ଓମ୍ ଏମିତି ପଡିପାରେ କିମ୍ବା 1 ଭୋଲ୍ଟ ସମାନ କଣ ଏମିତି ବି ପଡିପାରେ 1 ଭୋଲ୍ଟ ସମାନ କଣ ନା 1 ଏମ୍ପିୟର ଇଣ୍ଟୁ 1 ଓମ୍ କାରଣ V ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ IR এই ଟାଇପର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲାରୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ତ yes or no? ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ପେଜ ପୁଣି ନେଇ ଆସୁଛି କ୍ଲିୟର ଓକେ
तापर पिला माने हम पढ़िबा देखो नेक्स्ट एटा जो रही आम पढ़िबा जे परिवार जो प्रतिरोध रही कहा पर निर्भर कर परिवार प्रतिरोध कहा पर निर्भर क्यों क्यों कारक उपरे परिवार प्रतिरोध ये जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस है ये बढ़ी पार कमी पार ना गोटे परिवार प्रतिरोध को आम कम बेसी कर कम बेसी करने पिला माने कम बेसी करने गोटे जंत्र भी अच्छे कहते रिओस्टाट कौन बुझीपार रिओस्टाट तुमको पूर्व तुम देख सिंबल तुमको देखिए दूसरी रिओस्टाट सिंबल भी अच्छे रिओस्टाट गोटे उपकरण देख रिओस्टाट बुझे विद्युत स्रोतर परिमाण को कम बेसी कर जोटा तुम प्रतिरोध बदल प्रतिरोध को बदल पार बुझे देखा कौन कले ये प्रतिरोध कम बेसी हो पार कमी पार कि अधिक कौन कर देख कौन कर धरी आस फॉर एग्जांपल ये गोटे ओयार बुझे ये गोटे तार ये ओयार तार मनकर एटा तंबा तार आर प्रतिरोध पिला मनकर 5 ओम बर्तमान अच्छे 5 ओम अच्छे बुझे ना ये तंबा तारटा मनकर मु गोटे मीटर नहीं गोटे मीटर धरी जो गोटे मीटर काटि धरी जोटा 20 सेमी गोटे तंबा तार नहीं जार प्रतिरोध अच्छी 5 जदि पिला माने मुझे तारटा को पिला माने बढ़े देवी तारटा को 40 सीएम करदेवी ताहले पिला माने आर प्रतिरोध पुणी बढ़ी 10 ओम हो जाए 15 ओम हो जाए तेणु तार दैर्घ्यटा को मुझे बढ़ेबी प्रतिरोध से बढ़ केमती हम जान तार दैर्घ्य बढ़ेले प्रतिरोध बढ़ ना कम केमती जाना पहले कौन अच्छी देख मनकर तार दैर्घ्य को मुझे कमेजी परिवार जो दैर्घ्य से मनकर एल नहीं लेंथ एल सेमी मीटर नहीं तार दैर्घ्य एल मीटर नहीं मीटर नहीं बुझे तो अच्छा तार दैर्घ्य तारटा जो तारटा आम तैयारी करछे से तार भी किसी मोटा है तारटा तो सिलिंडर आकृति सिलिंडर जो क्षेत्रफल हम पाए आर स्क्वायर भूमिर क्षेत्रफलटा सिलिंडर भूमिर क्षेत्रफल के पाए आर स्क्वायर कहते प्रस्थ क्षेत्र आर इक्वल डी बाई 2 व्यास व्यास बाई 2 तार व्यास बाई 2 बा डी बाई 2 जोटा आम कह आर तेणु आम जदि पाए आर जगह डी बाई 2 स्क्वायर पकेबा ताने पाए डी स्क्वायर बाई 4 हम कौन एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ये अंशटा कहते प्रस्थ आर क्षेत्रफल के हम ना ए इक्वाल टू पाए डी स्क्वायर बाई पे तार दैर्घ्य जिते बढ़ करेन्ट से कमी तार जिते अधिक बाट लंबे नब बल्ब से कम जल बुझे तेणु तार दैर्घ्य सहित जेहेतु आई कमी तार दैर्घ्य एल बढ़ीगले एल बढ़िले आई कमी जेहेतु आई कमी अर्थ आर बढ़ी जार्थ आर बढ़ी जाने एल आर ये दीटा कौन आस पिला समानुपाती आस एल बढ़ला माने आर बढ़ ताने आम कौन जानिले आम ए जानिले जे प्रतिरोध बढ़ एल बढ़ तार दैर्घ्य बढ़िले प्रतिरोध बढ़ किंतु पिला माने तारटा को जदि मोटा तार आम नहीं मोटा तार नहीं मोटा तार नहीं ताहले पिला माने कौन हम ना करेन्ट अधिक आस आई अधिक आस ताने ए जदि बढ़ ए बढ़िले आई बढ़ मान तो आर कम
तामाने आर टा कमिबो केतेबेले ए बढ़िले ताले ए सहित प्रतिलोमानुपाती ए होची प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल जोटार एकक होई परियो वर्ग मीटर एल र एकक जदि मीटर आर ए र एकक हो वर्ग मीटर आकु जदि पिला माने दीटा अंक अनुपात को चौथ चलन करदबा ताले आर कोन हो ना एल 1 तमन ए आ जगह हम इक्वल चिन्ह दबा गोटे कांस्टेंट लिखिबा एल बाय ए अछि एटा को पिला माने कहंती ए जोटा को एटा को कहंती कोन ना विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात तुम मैंने कौन कर आर को ए रे गुणी की एल रे हल्ले गोटे स्थिरांक आसो से स्थिरांकटा हूँ पे आर ए बाय एल से तुम रो आ कहते रो जोटा कि हूँ विशिष्ट प्रतिरोध बा प्रतिरोधिता प्रतिरोधिता आर कौन आर हूँ प्रतिरोध रेजिस्टेंस ए रो कौन रो हूँ रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी बा प्रतिरोधिता ये अलग ये प्रतिरोध ये हूँ प्रतिरोधिता जापर ये अलग बुझीगला अर्थात कौन तारर पिला माने तारर जदि लंबा तुम चेंज कर दो आर बदली जाउछ हां सर तारर ए जदि चेंज कर दबा आर बदली जाउ हां सर किंतु एल चेंज करो किंबा ए चेंज करो प्रतिरोधिता जो रेजिस्टिविटी सी चेंज हबार ना ये सब कांस्टेंट ये कांस्टेंट देखो ये कांस्टेंट आसी स्थिरांक ये केबे हेले बदलिबो ना एल आ ए बदलिले ए बदलिबो ना ये कांस्टेंट रही बुझे कांस्टेंट रही अर्थात तुम रेजिस्टेंस बदल किंतु रेजिस्टिविटी बदल बुझे नहीं तुम ए को बदल दे पार ए मनकर अच्छी 15 वर्ग सेमी एटा को 30 वर्ग सेमी कर दे पार एल मनकर अच्छी 20 सेमी आपको 40 सेमी कर दे पार से अनुसार आर रो मूल्य बदल किंतु रो रो मूल्य बदल जानी पाल कारण फॉर्मूला हमरो कौन आसला रो इक्वल टू आर ए बाय ए आर एक कौन ना ओम आर एक कौन ना वर्ग मीटर आर एक कौन ना मीटर मीटर को वर्ग मीटर कटिगला ओम इंटू मीटर तेणु आर एक आसो ओम इंटू मीटर कि सेमी रे नहीं ओम इंटू सेमी क्लियर जापर तेणु तमें धरी ना जाऊ मनकर आर पिला माने 2 ओम ए मनकर पिला माने 4 मीटर स्क्वायर एल मनकर पिला माने 2 मीटर फॉर एग्जांपल तुमको एग्जांपल जस्ट दूसरी ताले रो इक्वल केते हबो सर रो इक्वल हबो 4 मीटर इंटू ओम 4 ओम इंटू मीटर 4 ओम इंटू 4 ओम इंटू मीटर अच्छा तुम यदि कह सर आम बदलिया बर्तमान कार कार मूल्य बदलिया देख मूल्य बदल रो मूल्य पिला माने बदल रो है 4 ओम इंटू मीटर बर्तमान रो बाहर जी तुम जदि बदलैब धरी ना जाओ तुम कह सारे मुझे बदलैबी मनकर लेंथ को बदल 2 मीटर जगह पिला तुम 8 मीटर करदब बुझे ना बुझ जदि 8 मीटर करदेल से अनुसार मनकर ये बदली गला मनकर ये गला के मनकर 32 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल 32 मीटर स्क्वायर 32 के 8 रे पिला माने केते 4 ताले आर केते हिजो आर केते हिजो 32 के 8 रे 4 हिजो ये 4 केते पिला माने बदलिबनी ये कांस्टेंट ये 8 को 32 रे 4 हे गला हमर उत्तर 4 की 4 पाइले त माने आर केते हिजो आर निश्चय कम होइतो कारण आसरे गुणा हो तेणु आर रो मूल्य कम आ कमी गला नहीं एटा बढ़ई दबारु देखो ये बढ़ी जीवारु लेंथ बढ़ी गला ये भी बढ़ी गला सब बढ़ी गला तार दैर्घ्य बढ़ी गला मोटे भी बढ़ी गला सेति में तमरो कोन हला रेजिस्टेंस कमी गला नहीं ये 4 जंदी कांस्टेंट रहे कथा क्लियर क्लियर बुझियला यस सर बुझियला ना बुझियला
ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? Yes. ଏତିକି ବୁଝ, ଆକୁ ନୋଟ୍ କର, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ପଢେଇଲି ଆକୁ ନୋଟ୍ କର। ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପଢେଇ ସାରିଛି, ଆକୁ ନୋଟ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଢେଇଲି ଏଠି ଡିସପ୍ଲେରେ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିଅଛି? এই ଜିନିଷ ତକ ପଢା ହେଲା, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ, ବୁଝ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ନୋଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର, ନୋଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର ନକଲେ ହବ। ଜାଣିହଉଛି ତ? ମାଥମେଟିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ, ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ, କଣ କରାହେଲା ଦେଖ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବ। ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ସୂତ୍ର ମନେ ରଖ, ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କର, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। এই ଜିନିଷ ତମକୁ କୁହା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ଇଏ ତ ବଡ ଚାପ୍ଟର, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରିଭିଜନ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ରିଭିଜନ ଯେହେତୁ କରୁଛ, ଯଦି ସୁପର ରିଭିଜନ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କରାହବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଇପାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରିବନି। ଅଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲିୟର କର। ଆଉ 2 ଦିନ, କାଲି ତ ହେଇପାରିବନି, କାଲି ସଣ୍ଡେ, ନେକ୍ସଟ ମଣ୍ଡେରେ, ସୋମବାର ଦିନ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ। ଓକେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଯା ଆଉ ଥରେ ରେକର୍ଡିଂ ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ, ରେକର୍ଡିଂ ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା ତ? ବୁଝିପାରିଲ? ରେକର୍ଡିଂ ଯୋଉ ରହିବ, ଆପରେ ରେକର୍ଡିଂ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ, ରେକର୍ଡିଂ ଟାକୁ ତମ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ। ଯାହା ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡାକ ଲେଖିଲି, ବହିରେ ତ ଯାହା ଅଛି, ବାକି ମୁଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାକୁ ଡେରିଭେସନ କରିକି ବୁଝେଇଲି, ତାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କର, କ୍ଲାସ ନୋଟ୍ ତିଆରି କର, ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ଦେଖିକି ଯାଅ। ସେଇ ବେସରେ କିଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଇ ବେସରେ କିଛି ମାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତ ଗୁଡାଏ 2ଟା କ୍ଲାସ ଅଲରେଡି ମାଥମେଟିକାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିଛି, ଏମସିକ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବ ଏଇ ବେସରେ କଣ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି, ଜାଣିଲ ତ? ଲାଇଭ କ୍ଲାସକୁ ଆଜି ଏଠି ରଖିଦଉଛି, ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ପୁଣି ଥରେ এই ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆର ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।